पाचव्या तणावल्या दोवा बरी सोपताय दोळ्यांनी मुझ्या नारी नाव तुझे वाळू मुझ्या काळजात नशीब मुझे फुलू तुझ्या हातात Showers of blessings, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरी सांज मागता. नवे वर्स येवन जालां आनी नव्या वर्साचे 7 दीस वचोनय जाले. आज 7व्या दिसाचो सांज आयल्या म्हळ्यार लगभग 1 हप्तो मुक्तालो. पण जाल्यारय आमी जायतीं जाणां पयले फावटी हांगासर मेळ्ळ्या. देखून तुमकां सोमेस्तांक हांव पयल्यान पयले नवे वर्स मागता. हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर आसात. ओके, व्हेरी गुड, थँक्यू. मोगच न्हू आमचीं भुरगीं पयस पयस पावल्यांत. थोडी UK पावल्यांत, थोडी जर्मनी पावल्यांत, ऑस्ट्रेलिया पावल्यांत, कॅनडा पावल्यांत, US पावल्यांत, खंय खंय पावल्यांत. जाल्यारय खंयच्या पोंता गेल्यारय तांचे कडेन विचारा तुमी खंयची, आनी ती म्हणटात आमी मंगळूरकारां, आमी वी आर फ्रॉम मँगलोर म्हणटात न्ही.
वय आम्ही खोडियाळकरां आम्ही खोडियाळची मात्र न्ही आम्ही उदेदीच्या रोमाची नागरिकां कशी आसा आम्ही करेजमान प्राजीत करता क्रिस्मसा वेळार कुसवारी करता आयताराचे कळनासतना मिसाक वेता दोनपारां सुकान आसता त्या दुकराचे मासी हाडता न्ही हाडता वय आमी रिती पाळता रिवाजी पाळता संस्कृती पाळता हर एक आमी करता आणि ताजो एक वांटो पळया आयचो संभ्रम रोसाचो संभ्रम आणि आज एक चेडू युकेंत आसचे ताच्या घरा आयला ताच्या डॅडी मम्मी सांगता मेळ्ळा आणि सोबीत रोसाच्या कार्याक आयतें जाला आणि तें आसा प्रिन्सी आयच्या दिसाची वखल जावन ह्या मटवाच्या हुंबरार दीस सोंपता तर हांगासर पयल्यान पयलें ताका आमी स्वागत करुया घट्ट ताळ्या सावा दिवया डॅडी मम्मी सांगता प्रिन्सी ह्या मटवाक भितर येता वगच्छनो वकाल मटवान पावल्या उपरांत यजमान आणि यजमान ह्या स्टेजीचेर उबे रावल्या उपरांत तांच्या नांवान तुमकां सोमेस्तांक स्वागत करूंक हांव सोदतां पयल्यान पयलें हांगासर आमचे मध्याजार आसात फादर सुनील अंद्रादे कुटमाचे याजक आनी तशेंच फादर विन्संट पिरेरा हांगासर आसा तांकां दोन गट्ट ताळ्या सावा दिवन ह्या मटवांत आमी तांकां मोगाचो स्वागत करया आज आमच्या विगार बापांक येवंक जायना म्हूण सांगलां भलायके निमती पूण हांगासर ब्रदर विन्संट पिरेरा आसर आसात थोड्याच वेळ हांगा पावतले जीवन लोक हजर आसात तांकां मोगाचो स्वागत करता थोड्याच कडेन ते पावतले ह्या कुशीन आमचो वाड्याचो गुरकार मानेस्त डिक्सन हजर आसात तुमकां स्वागत करता दोन ताळ्या आवाज तांकांय दिवचो आनी मोगाचो स्वागत करचो आतां ह्या स्टेजी कुशीक या आमचो यजमान आसा जेम्स पिरेरा आयचो बापूय जावन व्हंकलेचो तो बारी बर्मार ह्या वेदीचेर उबो आसा ताका मलयाळम बरी येता मग तुका मलयाळम एक शब्द उलय पळया सगळ्यांक स्वागत म्हणून पळया सगळ्यांक स्वागत म्हणून यू आर वेलकम सांग पळय सगळ्यांक मलयाळीन എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം तो मलयाळी करेक्ट उलयता पळया कित्याक म्हळ्यार तो ताची पतीन कुशलनगरची तो आमकां सगळ्यांक वत्ता तो मडिकेरी जायती वर्सां आसलो ताजे वहिवाटान पुरा थंयच आसतालो आनी तितलो वहिवाट केल्लो मात्र न्ही कुशलनगरांत ताणें वहिवाट केल्ल्याच्या उडासाक ताणें जॉली कापून हाडले हांगा ताची वखल जावन आनी दोगांय एक सुबीत कुटाम जावन ती जायती वर्सां जियेल्यात काजर कितली वर्सां जाली तुमी वय 34 वर्सां जाली काजूजान ओके आनी ह्या 34 वर्सांनी तांणी सोबीत 3 साळकांक ह्या कुटुंबाक दिलां आनी तेगा जाणा भुरग्यांची आवय बापूय जावन मानेस्त जेम्स आनी मानेस्तीन जॉली हांगासर वेदीर उबे आसा तर तांकां आमी गट्ट ताळ्या सावा दिवया की रास उल्हास आमी पाठोवया व्हंकलबायेक दोगां जाणां भयणी आसात आमकां प्रिन्सीक ताणें म्हणलें तुज्या रोसा वेळार आमी डान्स करता तुज्या रोसाक आमी तें करता आमी सगळीं सुदारशिता म्हूण व्हडलें व्हडलें सोडूल्लें तांणी न्ही आनी तांचे आयकून पाप ह्या चेडवान तांच्या रोसा वेळार कितले डान्स केल्ले खोले वाउंड काडले गम्मत केल्ले पूण आज जाल्यार ती पळयतात ती आज ती पावना तो कांय जाणा आज प्रियाय पावना किर्ती पावना प्रिया ताच्या पती सांगता ते कुवेटांत आसा आज ती ताजे बेसांवां घालता आनी थंयसर किर्ती ताच्या नवऱ्या सांगता बॅरिनांत ती आसा आनी आज आमकां तांणी आसले जाल्यार खुशी जाती पूण काल करचे जिवीत तशेंच एक गरज आसा जिवितांत तांकां उडास काडून तांकां दोन गट्ट ताळ्या सावा दिया की एक फावटी मोबायल गुंडायता की सगळ्या खुशीन एक सगळ्या गुंडाय ताळयो दिता कळायचे तांकां कळान ओके रायट आनी तांचे मदें आयची व्हंकलबाई प्रिन्सी नांव मात प्रिन्सी आज सगळ्यांचे तें प्रिन्सेस कशें आसा सोबीत थंय दिसता मोगाळ आपूर बायचे चली ताज्यो त्यो आसोत पावता सगळ्यांक समाधान सांबाळून व्हरूंक न्ही गे आनी प्रिन्सी यू आर लुकींग सो गॉर्जियस टुडे ओके आनी त्या प्रिन्सीक आमी कंग्रेच्युलेशन्स म्हणया एक फावटी आनी ताच्या सांगा तुमकां विशय कोत्ता की प्रिन्सीन आजयक जयी म्हणा आनी आजयक जयी म्हळ्या उपरांत आज ते वकाल जावन मुखार सरच्याक ते बाय सरला तर आमी सगळ्यां ताका उल्हास पाठोवया दोन ताळ्याचो घट्ट आवाज ताका दिया रास उल्हास ताका पाठोवया कंग्रेच्युलेशन्स टू यू आतां घरचो यजमान आनी यजमान आमकां पान पडूदाक दिवून मोगाचो स्वागत करतात सोमेस्तांक पान पडो दाखयले पावलें गी
हांव विनंती करता सगळ्यांच्या नांवान मनेस्त डिक्सन आमच्या वाड्या सुकुरकार तुमी दयेकर मुखार येवचे आनी पानपोडदाक मोगान स्विकार करचे. देव बरें करूं. गुरकारामाक सुमेस्ताच्या नांवी पानपोडदाक स्विकार केल्या. देव बरें करूं. बसका स्विकार करा. देवाच्या बेसावा विने कालेमणी जाता गी चान्सच ना न्ही गी. जर तर आमचे चेडू आज ह्या हंता पावलां जाल्यार तें देवाचें बेसांव. जर तर त्या रोसाच्या कार्याक आयतें जालां जाल्यार तें देवाचें बेसांव. जर तर ताचें मुखलें जिवीत बरें जाता जाल्यार तें देवाचें बेसांव. आनी देवाचें बेसांव आमी येदुळसूच दिलां आनी आतां मागण्याद्वारी देवाची आशिर्वादां आयच्या व्हंकलेचेर आमी मागोवंक आसात. तुका तुमचे लागीं विनंती करता सुमेस्त आमी उबे रावया आनी आयच्या व्हंकलेक सांगात दिवया. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सदांच सौम्या गीतुचे गाता जिनी सरमोची तुका अर्पिता म्हाका तूं आयकताय मुझे लागी उलयताय मुझे संगीचे तू समकताय म्हाका तूं आयकताय मुझे लागी उलयताय मुझे संगीचे तू समकताय. सुमयेच्या बुडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदमी फळ तुझ्या कुशीचे जीस. आपले सुमयाचे साकन नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदमी फळ तुझ्या कुशीचे जीस. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदमी फळ तुझ्या कुशीचे जीस. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पसत विनंती कर. माग्या ये सुमया बुडव्यान बरी कुबार दिल्ले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी सणसल्या. त्याच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हण मागता. त्यास क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिला तुझ्या तपेन म्हजी मोग उजवाडाय म्हाका राग सांबाळ चलय आमेन. ससनाचो विशय दी तांकां ये सुमया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान तांचो आत्मो विशय घेवन दीत आमेन. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. गणना पुस्तकांतावन वाचप अध्याय 14 वाक्य 5 मोइजे आनी आरोनो इस्रायेलीच्या सगळ्या समुदाया मुखार धरणीर सरपडले. देशाची खबर काडून गेल्ल्या मनशां मदें आसलेल्या नोनाच्या पुता जोशवान आनी जेफनेच्या पुता कालेबान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें आमी खबर काडून गेलो देश एक भोव बरो देश. सरस्वराची कृपा आमचेर आसा जाल्यार तो आमकां देशांत व्हरतलो आनी आमकां तो दितलो. दूद आनी मोव वळतलो देश तो. देवाचें उतर हें. एकडी बोर बसया. मोगाच्यानू आमी क्रिसमस नताल फेस्त आचरण केलें आनी तुमी मस्त मिसाक भाग घेतलो. आतां तुमचे ल्हानशे सवाल. जेजू जल्मल्या वेळार रड लागी. जेजू जल्मल्या वेळार रड लागी. रोशन कितें म्हणटाय? खंयचे भुरगें जल्मल्या वेळार रडता तें
हेल्थी भुरगे म्हणटात वय मू आमी जेजू केवल देव मात्र म्हणना तो एक मनीस जेजू जल्मात असताना थंयसर रडता तो न्ही जावन हे रडणे जेजूचे न्ही बगार पयसले कडेन एक भुरगो रडतालो कित्याक म्हळ्यार ताणें जेजू सशीन दुसरे व्यक्ती आयले पळयले एक गवळी तांणी येताना काणी काडल्यो तेग राय तितले मात्र न्ही दुसरे कोणी आयले की खंडीत जावन आयल्यात वांजेलांत आमी आयकोणें ना पूण जाल्यार थंयसर हे लोक येता आसतना एक भुरगो आसलो खंय भुरगो तो भुरगो रडतालो मोरी गेली खंय आनी सारलें कित्याक तूं रडटाय सगळ्यांनी काणी काडली पूण म्हजेडे कांयच ना दिवं मोरयेन त्या भुरग्याक हातांत धरून गर्दनाच्या गोट्या सचीन हाडलें आनी इतलेंच म्हळें खंय आळेचरक्या तूं तुजें काळीज दी कालें दी काळीज दी तें जावन आसा देवाक मोगाचें देवान वस्ती करचें आनी देवाची कृपा थंयसर भोगचो जागो जावन आसा आनी जेन्ना त्या भुरग्यान तें आपलें काळीज आपल्याच समजून दिलें तवळ ताचें रडणें रावलें जेजूचें रडणें रावलें प्रिन्सी तूं ह्या काजारी साक्रामेंतांत तुजें जिवीत तूं दिवंक वेताय हांगासर आमी पळयलें मोइजे कडेन देव म्हणटा तुका दूद आनी मोव वळतलो गांव दितलो दुदाचो अर्थ कितें मोवाचो अर्थ कितें दुदाचो अर्थ इतलोच प्रॉस्पॅरिटी कितें प्रॉस्पॅरिटी म्हळ्यार तुका कितें जाय सगळें देव दिता मोवाचो अर्थ कितें मोवाचो अर्थ देवाची कृपा या गॉड्स ग्रेस प्रिन्सी तूं आतां एक नवेस कुटुंबल्या गांवांक तूं पांय धरताय आनी येदोळस तुवें जोगती तयाराय तुवें केल्या आनी आमी सर्व हांगासर आसा तुजे कडेन देव तुज्या लागीं ह्या तुज्या खातीर आमी मागो तुजें जिवीत जाय जे मोव तशेंच दूद वाळचें आसलें हाका जाय पुरती तयाराय तुज्या कुटुंबादारांनी केल्या आनी तुवेंय केल्या आनी ह्याच गांवांक तूं पांय धरता आसतना देवान कितें इस्रायल परजेक कितें ताणें सांगिल्लें या प्रभात केल्लें तें ताणें नीज केलें तुज्या जिणेसी हेंच तो देव नीज करतलो आनी जेजून काना शारांत अजाप करता आसतना थंयसर उणेंपण आसलें आनी हें समजून घेतलें जावन आसा मोरये मायेन आनी मोरये मायेन जेजू कडेन मागून कितें उणेंपण आसा तें भरती केलें त्या देखून हांव आज सांगता आसतना मोरी माय तुका कुटुंबा जिविताक आपोवन व्हरता कुटुंबा जिवितांत तुका चलता आसतना धैर्य बोळ दिता आनी झुजे तशेंच जेजू तुजे सवे मेटा काडटात तुजें जिवीत जावन दी तुजें कुटुंब जिवीत जावन दी दूद आनी मोवाळचें इतलेंच देवाच्या कृपेन भरलेलें आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें तर तुका आज इतलें सोबीत देवान तुजे जिणेंत वर्तें अजाप केलां आनी वस्सो जेजू तुका आणखी नंदन करून दी तुजें जीवन पावन करून दी आनी तुजें जिवीत दूद आनी मोवळतलें जिवीत जावन दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन मोगाळ बाबा भयणीनो परवा लग्नाच्या बेसांत एकवटूंक आसच्या आमच्या प्रिन्सीचेर देव ताची आशिर्वादां घालूं म्हूण आमची प्रार्थना ताचे समोर दवरया जबाब बापा आमचे मागणे आयक सर्गीच्या बापा फाल्यां लग्नाच्या पवित्र बेसांत एकवटूंक आसच्या प्रिन्सीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तिका बरें आदर्श कुटुंब बांदूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता लग्नाच्या संबंदा वरवीं लागीं येवच्या होकले न्हवऱ्याच्या कुटुंबाच्यांनी ह्या काजारी जोड्यांक सदांच मार्गदर्शन आनी उमेद दिवंक तांची मोद उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय ह्या कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या सर्वांक तूं सस्नाचो विशय दी आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आय ह्या व्हंकलेच्या आवय बापायक आनी भाव भयणीक लग्न जावच्या प्रिन्सीक सदांच मोगान पळोवंक तांकां
तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. परगांवांत आसून हांगासर येवंक आसात जाल्ल्या कुटुंबाच्या चड सांद्यांक तूं बरी भलायकी आनी समाधान दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या ह्या संभ्रमाक तुवें आमकां लागीं हाडल्यान आनी एकामेका मोगान एकवटायल्यान. तुजे दयेन लग्नाचें कार्य बरें जावं आनी तांकां सुकळ लग्न फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. अर्गां तुका सौमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आता आनी ससना. तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोकरच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या. तुवें म्हाका विसलोय ससां सुखाक पावच्या. तरी हांव फावो न्हय सोम्या, हांव फावो न्हय. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आता आनी ससना. मोगाळ पुता सवे आमकां मरी आशिर्वादी आमकां. राखण बडव्या पात्रोन आमच्या राखांनी सांबाळ आमकां. भगेवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. सुमेज तमी दोळे धांप्या मोइजेन आपलो हात उखोवन धरल्या वेळार इस्रायल परजा तांबड्या दर्यांत सुक्या वाटेन सोलून वेता. मारुभुंयींत जाय असलें उदक पत्रातावन देव दिता. तितले मात्रणी सक्कड विघ्नांडवनांतलें देव राखता. आमी त्याच बरोबरशान त्रयेक देवाचे आशिर्वाद प्रिन्सिपे मागया. सर पोदेदार देव बाप अब्राहम आसो, जाकोब आसो, इजाक आसो, तुका आशिर्वादां बरो बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सोमेस्तांनी बसका स्वीकार करची. हांगासर मागण्या विधी सोडून येयल्ल्या आमच्या वाड्याच्या गुरकाराक सोमेस्ताच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तुजें सांगातपण आमकां मसवालें. सोमेस्ता नांवी आभार तुजो मानता. हांगासर अपुरबायचो नियाळ दिल्ल्या आमच्या फादर सुनील आंद्रादे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सांगात दिल्ल्या फादर वन्संट आनी ब्रदर जीवन लोबो तुमचोय आभार मानता. लागीं रावात. मग न्हू आमचे प्रिन्सी आजये लागीं लग्न जाता. तुमकां सगळ्यांक वता आसा इन्विटेशन कार्डाचेर पळयलां तुमी. आतां एक बरी गजाल आसा तुमकां सांगता. तुमी सगळ्या कोंकणी उलयता सडावत न्ही. हेच्या सगळ्या हांगा माटवादासची कोंकणी उलयतात, ही कोंकणी उलयतात. पूण वो कोंकणी हांगा आतां मल्याळी उलयता आनी मल्याळीत उलयताली आतां ती कोंकणी उलयता. कितलें बरें गता सोबीत करून उलयता. तिणें उलोवचें आयकून तुका खुशी. आनी ह्या आपले हे तशें तूं कोंकणी उलयता मल्याळी उलयता दोनी भास उलयता. कारण आसा न्ही तुमकां गोत्त आसा ही मल्याळी फॅमिली जावन आयिल्ली तुमकां गोत्त आसा. आतां काल जाला विशय म्हळ्यार ते कितले मल्याळी फॅमिलींतल्यान कोणाक आडल्ले न्ही, एकल्याक आडल्ले न्ही. देखून आमच्या मानस जेम्सान चिंतले एकल्याक म्हणी मल्याळी फॅमिली पाटी दिया म्हणून. सो आज ते आमच्या केरळाच्या एका सोबीत मल्याळी कुटुंबा सांगता लग्नाच्या बांधवांत एक जाता. आजी म्हणटाचें नांव आसा आनी ताजो ताणें मोग केला
तसं म्हणणे व्हडलो लांब उरल्या मरे 5-10 वर्सांनी रिसेंट आमची वळख जाल्या सैरीक जाल्या घरची वप्पाल्यांत आनी आज पळय ते वकाल जावन आमचे मुखार उबे आसा देखून आमी सगळ्या कुटुंबादारां ताजेर सांगत आसतना हांगासर आसच्या ताज्या कुटुंबादारांक दायजांक आनी गोत्रांक दायजांक म्हळ्यार सगळी बापायच्या कुटुंबाच्यांक आनी गोत्रां म्हळ्यार सगळी आवयच्या कुटुंबाच्यांक हांव मुखार आपयतां व्हडलो संभ्रम नाल्ल फोडचो आनी कुवाळो कातरन व्हंकलबायक संतोश भरीत करचो पूण एक गजाल काले म्हळ्यार आमच्या माटवांत नवी सैरी आसात तांकां सगळें कार्य पळोवच्या खातीर भितर पयलें हांवें बसयलां हांवें सांगलें बाय काल्याक उबे रावतात भितर या म्हणून आनी ती हांगासर आसात वी हॅव द गेस्ट फ्रॉम द ग्रूम सायड हियर ऑल द वे फ्रॉम केरळा दे आर हियर आतां ह्या कुशीन आशिल्ल्यांक आनी ह्या कुशीन आशिल्ल्यांक एक विशय सांगूंक हांव म्हाका हांव पयलेंच सांगता तुमकां पयलेंच सांगता मोगचे न्हू आतां तुमी आयल्यात न्ही आतां हांगा तुमी पाटी वसोंक ना केदाळा मुसेर पाटी वसोंक ना व्हंकल रोसातान उडटा मुसेर तुमी पाटी वसोंक ना जायत मू तुम्ही हांगात रावोंक आसा कित्याक सगळे कार्याची सोबाय तुमी हांगात पळयतल्यात आनी हांगासर तुमचो सांगात जाय म्हाका देखून तुमी पाटी वसोंक ना आतां तुमचें सांगचें जाल्यार हांवें तुमकां एक विशय सांगता म्हणलो न्ही हांवें तुमकां सांगचो विशय आसा आज सगळे कार्य रोसाचे हांगात जातले भितर वेचे भायरेचे खंयचेय आसचें ना सगळे कार्य हांगात जातले आनी काल्या करता म्हळ्यार सगळ्यांक कळोवंक जाय रोस कांतून जाल्या उपरांत भितर गेल्ले काले करतात खंय गेल्यात पुरा इसारचे बरोबर आसून वचो सगळें कळचे खातीर सगळें कार्य आमी हांगाच करता तुमचो सांगात आशेता आनी कितें जायते बदलावणी आसात हांव तुमकां उपरांत सांगता आतां मांद्री सोडयिल्ली आसा आतां सोडयिल्ल्या मांद्री सोडयल्या उपरांत थंयसर नाल्ल फोडचें एक अपुरबायचें कार्य करूंक आसा देखून सगळे कुटाम थंयसर आयते आसा आनी आतां नाल्ल फोडचें कार्य बापायच्या हातांत थंयसर नाल्ल आसा आनी कोयतो आसा आतां बापूय मुखार येता बापूय दिसना न्ही तिके मुखार येवचें आनी सगळी दायजांच्या नांवान थंयसर थाजो काजीन व्हंकलेचो बापलो लेक्सो मानेस्त रायमंड आंद्रादे थंयसर आसा मानेस्त रायमंड आंद्रादे तुमी तितकेशे मुखार येवचे बापायच्या हातांतलो कोयतो आनी नाल्ल तुमी काणगोवचो काणगेलो गी येस हो आसा बापल्यो आयच्या कार्य असो दायजी म्हणून आमी ताका म्हणटात सगळ्याच्या ताळ्याच्या आवाजान हांगासर बापू नाल्ल फोडटा जाय आतां बापून नाल्ल काणकोण राव तसोच नाल्ल काणकोण राव नाल्लाची वळी बरें कातरलाय तुवें आतां पाटली कूस दाखय आमकां नाल्लाची पाटली कूस वय दाखयची हां हो साकोस स्लो मोशनार गुडायता सुबीत कर आतां सांग म्हाका चेडो जाता की चेडू जाता हांवें सांगायचें ना चेडू वळें व्हडलें जालां आमी चिंता चेडू जाता म्हणून अशें म्हणटात आमकांय गुर्तू ना जावंक पुरो न्ही गी कित्याक म्हळ्यार जेम्साक तेकाय चेडू चान्सीस आसात पॉसिबिलिटी आसात ओके रायट मोगचे न्हू हांगासर नाल्ल फोडच्या त्या बागी वखता ह्या कुटुंबाची आज हांगासर येवनात प्रिया आनी ग्लॅडसन तांचो आमी उडास काडटा तशेंच कीर्ती आनी ॲरन हांगासर पावना दोगी जण जावय हांगासर नात आनी आवय जावय आसलेले आनी 4 जाणां जाय दायजी 6 जाती आहली संतोश आमकां जाता आसलो आनी आतां मुकलो वेळ नाल्ल कांचो आसतलो ह्या बागी वखता हांव विनंती करता ग्रेटा आंध्रा देखीं आसा आं नाल्ल काणगे उपरांत आमी कांती जाय सद्याक तूं काणगे नाल्लाची वडी मुकलावक आसा आमी हांगासर आवयक दिता आवयच्या कुटुंबांत न्हू जायती सैरी आसात आवयच्या हातांत कुवाळो आसा आनी जायती सैरी हांगासर आसात तांच्या आवयच्या कुटुंबांत आयिल्ली तांकां आमी एक कुवाळो कातरच्या अवकाश करून दिता आनी कुवाळो कातरच्याक थंयसर मानेस्त सजी हांगासर मुखार येता थंयसर 2 जण मावळे आसात आनी एका मावळ्याक ताणें अवकाश दिला आनी मुखार दयमाटी ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಕುಂಬಳಕಾಯನ್ನ ನೀವು ತಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ 2 ಸಾರಿ ಮಾಡಿ 2 ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಪ್ರಿಯಾನ ಮದುವೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕೀರ್ತಿಯ ಮದುವೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ 3ನೇ ಸಾರಿ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ 2 ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3ನೇ ಸಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ कायच्या पळे कडून गिव द बिग राउंड ऑफ applause to the mama here. Thank you mama and now I request the bride to come forward. Please come here. व्हंकलेक रोसा वेळा देडयो बसची कोण आसा सगळी मुखार या वेग्गी मुखार या कोणी असल्या येस आनी कोण आसात ह्या कुशीन आसात थंय आसात आनी सगळ्या कुशीन येतात उत्तरांतल्यान दक्षिणांतल्यान पूर्वांतल्यान पश्चिमांतल्यान सगळे देशांतल्यान येत आसात ओके ओ yes somebody can come this side one of you anybody Zalingi? I think done.
ओके आता तुमची ओळख करून दिवची जायत की आता तुमची जस्ती ओळख करून दिवची यू हॅव टू टेल युअर नेम अँड युअर रिलेशन दॅट्स ऑल ओके. म्हजें नांव ईशा हांव ब्रायडाचें कझन. म्हजें नांव एलिशा हांव ब्रायडाची नेबर. म्हजें नांव सियाना हांव ब्रायडाचें कझन. म्हजें नांव वेनेसा हांव ब्रायडाची नेबर. म्हजें नांव पायल हांव ब्रायडाची नेबर. म्हजें नांव डियोना हांव ब्रायडाचें नेबर. आनी पयलें प्लॅन केला दिसता म्हाका इश्टल्या कुशीन पुरा कजिन्स रिलेशन तिल्यान पुरा नेबर्स न्ही गी. ओके अपूर्व सोबीत दिसतात तुमी सकणा बारीक सोबीत दिसतात तुमच्या त्या सांगातपणाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सोबीत दिसतात की नात सोबीत दिसतात की नात मायकाला ताळयो दिनात तुमी गट्ट दिया दोन ताळयाचो आवाज तांकां. ओके आतां सक्कडे देडयांनी व्हंकल बायचो हात धरचो आनी ताका रोसाच्या मुस्तायकेक तुमी हापण व्हरचें जायत की तुमकां हांव 10 मिनटाचो वेळ दिता तुमी रेडी जाता म्हणून चिंता. ओके आर यू रेडी? येस प्लीज टेक अप. नारळाची बोळी जरून येतात भोगणाची तळी बोरून येतात. नारळाची बोळी जरून येतात भोगणाची तळी बोरून येतात. उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळासो आटो वो जाता. उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळासो आटो वो जाता. रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे. आता आवयक रोसू तोपल्या घालचे पयले एक देवा बापाचो उडास आमी काडया ताजो आमी हर्गां दिवया आनी ताज्या नांवान आयचे कार्य रोसाचे आमी सुरू करया. अशी आसा वेर्स. अनंदेवा बापाक अनंताच्या पुताक अनंत पवित्रत्म्याक जाविवा कुरपेच्या या दिसा. आणि देवा बापाचो उडास काडल्या उपरांत आमची सगळ्यांची दिश्ट आवय कुशीन वचून दी. आज आवय सगळ्यांक सांगाता घेवन रावल्या देखून म्हणजे एक स्त्री सगळ्यांक लागीं करूं शकता पूण तित स्त्री ताच्या भुरग्यांक व्हड करता कश्ट काडटा रातीचे निदाना दिसाचे रावना सगळो दीस गळोवन जाल्यार भुरग्यांक बरें फाल्यां दिता. आनी आज पळयात तिच्या तोंडार ते आसूं कितली खुशी दिता आमकां सोमेस्तांक. देखून आमकां तिका एक वेर्स म्हणूंक जाय आनी वो वेर्स अशें म्हणया आमी. कोडयाळच्या त्या पेंटेंत विकूंक घाला बादाम काले घाला बादाम पळोवंक दिसता मादाम रे विवा आमची यजमान बाई तर गट्ट ताळ्या सावा दिवया आनी तिका उल्हास सुवया. आतां यजमान बाई आनी तो रोसू ताका पिळून घालता. येस आवयन थंयसर रोस पिण ताका घाला. आनी आतां आवय तेल हातांत घेता. हे तेल बरें व्हंकलेच्या कपालाचेर कानाचेर ताळवेचेर आस्त पडटलें देखून आवय मोगान स्विकार करता.
ತೊಗ್ಗಿ ಮೌಳೆ ನಂಗಸರು ಮುಖಾರಚ್ಚೆ ಇಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ. नालदाईच्यानी पडला मावळ्यान कुवाळो कातरला बेसावन दिन रोसाक बसयला दायजान नितळ केला रोसू वाड्यांतल्यो स्त्रियो आयल्या त्रास व्हंकले तिके नीट बसू तुका हाज पुस्तात नारला रोस पयली संता करू दुसरे केला ते साव जेजू दिता बेसाव आमच्या व्हंकलेक आनंद देवा बापा आनंद देवा पुता आनंद पवित्रज्ञा आता आणि सदा. पयली संता गुरु दुसरे केला ते सावू जेजू दिता बेसाव आमच्या व्हंकलेक वोवे ते सावू जेजू दिता बेसाव आमच्या व्हंकलेक. पयली संता गुरु दुसरे केला ते सावू जेजू दिता बेसाव आमच्या व्हंकलेक वोवे ते सावू जेजू दिता बेसाव आमच्या व्हंकलेक. अवकार माई येता सरक्या मार्गान बेंडाच्या नादान तिका बसका दिया वोवे मार्गान बेंडाच्या नादान तिका बसका दिया. कानी घाल्ले तेल म्हणून कपलीन काढलो कुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्त व्हंकलेक बेसाव दिव वोवे कुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्त व्हंकलेक बेसाव दिव. कानी घाल्ले तेल म्हणून कपलीन काढलो कुरीस वैकुटीचो जेजू क्रिस्त व्हंकलेक बेसाव दिव वोवे कुरीस वैकुटीचो जेजू क्रिस्त व्हंकलेक बेसाव दिव. आडसार नार्ल तिमेटीर कारवो स्पिरीत संत पारवो व्हंकलेच्या भुजां वयर वोवे कारवो स्पिरीत संत पारवो व्हंकलेच्या भुजां वयर. बेसाव मागून व्हंकल बसल्या बांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा वोवे बांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा. बेसाव मागून व्हंकल बसल्या बांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा वोवे बांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा. सरकार असले हाज्या जनो कितें तुमकां तान उकलेन दिला दान ऑफिस मीस वोवे तान उकलेन दिला दान तुमका ऑफिस मीस. सरकार असल्या हाज्या जनो तुमकां कितें तान उकलेन दिला दान ऑफिस मीस वोवे तान उकलेन दिला दान तुमका ऑफिस मीस. सकाळी काढली आबोली सांजेर बा बोली आल्मा पा बोली याई रोसा लागी ओए बावली आल्मा पा बोली आई रोसाला. सकाळी काढली आबोली सांजेर बा बोली आल्मा पा बोली याई रोसा लागी ओवे बावली आल्मा पा बोली आई रोसालागी. राखोन बोडव्या तू कितें पयस कदल दवर बस आई रोसालागी वोवे पयस कदल दवर बस आई रोसालागी. राखोन बोडव्या तू कितें पयस कदल दवर बस आई रोसालागी वोवे पयस कदल दवर बस आई रोसालागी. रोसाच्या वटलेन
bangaroso kes mogaso rosu wakle avoiso Ove kes mogaso rosu okle avaiso rosacha watlen bangaraso kes mogaso rosu wakle avoiso Ove kes mogaso rosu okle avaiso Ove चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक Ove चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक rosacha watlen bangaraso kes mogaso rosu wakle bapaiso Ove kes mogaso rosu okle bapaiso rosacha watlen bangaraso kes mogaso rosu wakle bapaiso Ove kes mogaso rosu okle bapaiso awai bapai rosu bustad moga Away bapai rosu bustad monan kite cinta bore pono magta tuja pudarak Ove चिंतात बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक अप्रोसाची वडली दावी गी उजवी मोगासो रोसू ओकले मावळ्यांसो Ove उजवी मोगासो रोसू ओकले मावळ्यांसो रोसुसु काढला बाईंच्या उदकान अंकारमयच्या पुत्रान रोसाक बेसावन दिला Ove उदकान अंकरमयच्या पुत्रान रोसाक बेसावन दिला रोसाच्या रन्नी कट्यां सो पुगू आवयन गेल्लो मोगू पाल्या चिंतून पळ्ळे Ove फुगू आवयन केल्लो मोगू पाल्या चिंतून पळ्ळे रोसाच्या रन्नी कट्यां सो पुगू आवयन गेल्लो मोगू पाल्या चिंतून पळ्ळे Ove फुगू आवयन केल्लो मोगू पाल्या चिंतून पळ्ळे सकाळी उठून Alma Pauli ai rosalagi Ove Pauli alma Pauli ai rosalagi सकाळी उठून आंब्या मुळांत विंस बिरमोत चिंत तुझ्या आवयची Ove vis birmot चिंत तुझ्या आवयची बारीक रेवू कागदार वारयली वाट जरयली वकले आव बापायन तुझ्या Ove वारयली वाट जरयली वकले आवय बापय तुझ्या पाठी वसनाका रोज पुस्तक रंगात करावा वारयली वाट खाली जाता. जरयली वकले आव बापायन तुझ्या Ove वारयली वाट जरयली वकले आवय बापय तुझ्या बारीक रेवू कागदार वारयली वाट जरयली वकले आवयन तुझ्या Ove वारयली वाट जरयली वकले आवय तुझ्या बारीक रेवू कागदार वारयली वाट जरयली वकले आवय बापायन तुझ्या Ove वारयली वाट जरयली रोज पुसून जाल्यार आपणाक पाटी वसनाकात अंगात ते पाटीवर रावा सोबाय सडता तुम्ही हांगा रावल्यार मात्र वकले गेले दयत जाता सकाळ म्हज्यो आसात न्हय म्हणून तुका पाटी वसनाकात हांगाच रावच्या विनंती करता तुळ्या भाशेन तुले राग म्हणटा सावंटो जायती काडली वावंटू तुझ्या बापायन Ove सावटू जायती काडली वावटू तुझ्या बापायन तुळ्या भाशेन तुले राग म्हणटा सावंटो जायती काडली वावंटू तुझ्या बापायन Ove सावटू जायती काडली वावटू तुझ्या बापायन कोड्यालच्या पेंटेन विकोण गाला जिरे सकडायला बिरे ओकले कुटाम तुझे होवे जिरे सगळे आयला बिरे वकले कुटाम तुझे कोड्यालच्या पेंटेन विकोण गाला जिरे सकडायला बिरे ओकले कुटाम तुझे होवे बिरे सगळे आयला बिरे ओकले कुटाम तुझे यजमानीच्या हातान बंगार असो सुडो सोबलो भरला वाडो ओकलेच्या रोसाक होवे सोडो सगळो भरला वाडो ओकलेच्या रोसाक गोंयच्या वाट
गोंयच्या वाटेर पुल्ल्या ती पात उजवोदी आत पोरवार स्पेराक ओवे पात उजवोदी हात पोरवार स्पेराक गोंयच्या वाटेर पुल्ल्या ती पात उजवोदी आत पोरवार स्पेराक ओवे पात उजवोदी हात पोरवार स्पेराक आडाक मारूंक वयतो मासा घालूंक शिरको मुखारी जावं चरको आमच्या वकुलेक ओवे शिरको मुखारी जावं दी चरको आमच्या वकुलेक आडाक मारूंक वयतो मासा घालूंक शिरको मुखारी जावं चरको आमच्या वकुलेक ओवे शिरको मुखारी जावं दी चरको आमच्या वकुलेक बारे कट पडू बंबे बी चोडू देवेर मे चोडू एकला मदी मलेन ओवे कट पडू बंबे बी चोडू एकला मदी मलेन बारे कट पडू बंबे बी चोडू देवेर मे चोडू एकला मदी मलेन ओवे कट पडू बंबे बी चोडू एकला मदी मलेन रसाच्या रणी कट्या सो पोगू विसाना गाव बगले मगत मामा पायचो ओवे मोगू विसर नका मोगू मोकले आवय बापाय रसाच्या रणी कट्या सो पोगू विसाना का मोगू तुझ्या आवय बापायचो ओवे मोगू विसर नका मोगू मोकले आवय बापाय तांब्याच्या पाणी तापो इला तांबण वकाल नाता नान आज दाबाजान ओवे तांबण वकाल नाता नान आज दाबाजान तांब्याच्या पाणी तापो इला तांबण वकाल नाता नान आज दाबाजान ओवे तांबण वकाल नाता नान आज दाबाजान मोगू पोंडू मुगाची केली दाळ कोटमात मोगाळ आमची वकालबाई ओवे दाळ कुटमान मोगाळ आमची वकालबाई मोगू फोंडू मुगाची केली दाळ कुटमात मोगाळ आमची वकालबाई ओवे दाळ कुटमान मोगाळ आमची वकालबाई तांब्याच्या पाणी ताप इला पाणी वकाल नाता नान आज अवकार पाणी ओवे पाणी वकाल नाता नान आज अवकार पाणी यजमानाच्या इतल्यान पिकल्या पपय शिस्ते सो सिपाय ओकले तुझो बापय ओवे पपाई शिस्ते सो शिपाई ओकले तुझो बापय यजमानाच्या इतल्यान पिकल्या पपय शिस्ते सो सिपाय ओकले तुझो बापय ओवे पपाई शिस्ते सो शिपाई ओकले बापय तुझो आंब्याच्या रुखार तोरा सो गोसो मोगा सो रसो कुटमादारां सो ओवे रसो मोगा सो रसो हुकले कुटमादारां सो आंब्याच्या रुखार तोरा सो गोसो मोगा सो रसो कुटमादारां सो ओवे गोसो मोगा सो रसो हुकले कुटमादारां सो काम करून कामान जालो लाभू आता हाडा साबू ओकले आंग घासूंक साबू आता हाडा साबू आंग घासूंक कोडियलच्या पेंटेन विकोण गाला जिरे माडी करी तावन आयला बिरे ओकले कुटाम तुझे ओवे जिरे माडी करी तावन आयला ओकले कुटाम तुझे कोडियलच्या पेंटेन विकोण गाला बदाम आज दिसता मादाम ओकले आवय तुझी ओवे बदाम आज दिसता मादाम ओकले आवय तुझी कोडियलच्या पेंटेन विकोण गाला बदाम आज दिसता मादाम ओकले आवय तुझी ओवे बदाम आज दिसता मादाम ओकले आवय तुझी खोडियाळच्या पेंटेन विकूंक गाल्यात सने नागोरीचे सले प्रिन्सी काजार म्हणून नागोरीचे सले रडले प्रिन्सी काजार म्हणून नागोरीचे चेडे रडले खोबरूच्या पेंटेन विकूंक गाल्या सने प्रिन्सी काजार म्हणून नागोरीचे चेडे रडले सने प्रिन्सी काजार म्हणून नागोरीचे चेडे रडले दिसू देव दिसाक पडली लारा ओकाल मिस्ता वरा आपल्या रेस्पेराक ओवे ओकाल मिस्ता वरा तुमचे रेस्पेराक दिसू देव दिसाक पडली लारा ओकाल मिस्ता वरा आपल्या ओवे वरा ओकाल मिस्ता वरा दर्यांतली मासली ताटी पिटी करता नवरो मेळटा म्हणून वकाल मिटयो मारता ओवे करता म्हणून
दर्यांतली मासली ताटी पिटी करता नवरो मेळटा म्हणून प्रिन्सीत मिटयो मारता. गोवे करता नवरो मेळटा म्हणून प्रिन्सी मिटयो मारता. पोडणे कापाड पिडी पिडी पिंता नोऱ्याक चिंता आमची वकाल बाय. गोवे पिंता नवऱ्याक चिंता आमची वकाल बाय. पोडणे कापाड पिडी पिडी पिंता नोऱ्याक चिंता आमची वकाल बाय. गोवे पिंता नवऱ्याक चिंता आमची वकाल बाय. कायलीर घाल्लो पळो करपोन काळो जालो नवऱ्याक मारलो दोळो आमच्या व्हंकलेन. गोवे पळो नवऱ्यान मारलो दोळो आमच्या व्हंकलेक. कायलीर घाल्लो पळो करपोन काळो जालो नवऱ्याक मारलो दोळो आमच्या व्हंकलेन. गोवे पळो नवऱ्यान मारलो दोळो आमच्या व्हंकलेक. 4 आणि 4 जाता 8 पोरवांगास पाट तुझ्या नवऱ्याची. गोवे 8 पोरवांगास पाट तुझ्या नवऱ्याची. 4 आणि 4 जाता 8 पोरवांगास पाट तुझ्या नवऱ्याची. गोवे 8 पोरवांगास पाट तुझ्या नवऱ्याची. ದನದ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ದಪ್ಪ ಬರುವ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಕರು ತುझ्या नवऱ्याक. गोयावेचे वाटे काणेरीचे पीक काणेरीचे पीक मुदे बोले तीक रे विवा आमची वोकल बाई. मुदे बोले तीक रे विवा आमची वोकल बाई. तांबियाच्या बाणी तापईला पाणी तापईला पाणी. वोकल नाव गोवे तारे विवा आज औंकार पोणी. वोकल नाव गोवे तारे विवा आज औंकार पोणी. मोगरे कळे बांधून आता जाई वोळी. आता जाई वोळी. संद्रेमाची सावळी रे विवा आमची वोकल बाई. संद्रेमाची सावळी रे विवा आमची वोकल बाई. घरा मुकल्या जडान पिकला एक आनस. पिकला एक आनस. शेगुणाची कनस रे विवा आमची वोकल बाई. शेगुणाची कणस रे विवा आमची वोकल बाई. आवाळ्याच्या मुळी कुवाळ्याची रोपी कुवाळ्याची रोपी. वाट मेळ्ळी सोंपी रे विवा वोकले नाव कुवेची. वाट मेळ्ळी सोंपी रे विवा वोकले नाव कुवेची. यजमान्याच्या बोळसान बंगाराची पावली. बंगाराची पावली. सोपायेची पावली रे विवा आमची वोकल बाई. सोबायेची पावली रे विवा आमची वोकल बाई. उदे उदे दिसा उदे उदे दिसा उदे ताना तामसो. उदे ताना तांबडो पेलिजा आमची वोकल बाई. उदे ताना तांबडो पेलिजा आमची वोकल बाई.
माडयेची कांबू जाय. बारी कर्ण तास्या I request, बरे गास्या आमच्या वकुलेक वोवे तास्या आंग बरे गास्या आमच्या वकुलेक काम करून कामा जालो लाभू आता हाडा साबू वकलेक आंग गसूंक वोवे साबू आताडा साबू वकलेक आंग गसूंक मोगचनो हांगासर हांवें उडोवन सांगलें नवी सेरी मटवान पावल्यात म्हणून पूण पयसल्या गांवांत हांव ती आयल्या देखून थोडी फाटी उरली ती आतां येवन थंयसर पावल्यात त्या खुशीन थोडी नवी सैरी आसात त्या खुशीन थोडी नवी सैरी आसात सगळ्या नव्या सैऱ्याक हांव मुखार आपयता हांगासर रोज पुस्तक आय रिक्वेस्ट द ग्रूम्स फॅमिली टू कम फॉरवर्ड टू अप्लाय द रोज टू द ब्राइड हियर सो आय रिक्वेस्ट एवरी वन टू कम फॉरवर्ड ऑल दोज नियर द एंट्रन्स आय रिक्वेस्ट देम टू एंटर द house here. So with a big round of applause, ladies and gentlemen, let's welcome the other party from the groom side. Sir, आवाज नका मुखार आपल्या प्लीज. पणूस कातरन पणसाचे काढले गरे आता रोस पुस्तात नवे सैरे वोवे गरे आता रोस पुस्तात ओपले नवे सैरे पणूस कातरन पणसाचे काढले गरे आता रोस पुस्तात नवे सैरे वोवे गरे आता रोस पुस्तात ओपले नवे सैरे रोस पुस्तात मनात किते चिंतात बरेपण मागतात तुझ्या फुडाराक वोवे चिंतात बरेपण मागतात तुझ्या फुडाराक दर्याच्या त्या लारा सत्री सोडई मोरा सत्री सोडई मोरा नौकू आपोन वोरा रे विवा आमच्या वकुलेक नौकू आपोन वोरा रे विवा आमच्या वकुलेक आरब्याच्या त्या गावान वाचा जायते शेक वाचा जायते शेक आता जाता अभिषेक रे विवा आमच्या वकुलेक आता जाता अभिषेक रे विवा आमच्या वकुलेक दर्याच्या त्या लारा सत्री सोडई मोरा सत्री सोडई मोरा नौकू आपोन भोरा रे विवा आमच्या वकुलेक नौकू आपोन वोरा रे विवा आमच्या वकुलेक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी सरस्पोर तुमचे सवय आसो एक घडीभर आमी समेस्त दोळे धांपया तशेंच प्रिन्सी तशेंच अजय आनी त्या काजारी जिवितार देवाचे आशिर्वाद मागया जेम्स तशेंच जॉली हांच्या खातीर हांच्या कुटुंबादार खातीर सुम्याचे आशिर्वाद मागया सुमे जेजू ह्या संजेच्या ह्या कार्यात तुका अर्काणे हो गुलाब दिता हांव येत्या सुबीत कार्या खातीर मिनत घेतिल्ल्या वावर केल्ल्या त्याग केल्ल्या सुमेस्तांक आशिर्वादां भर ह्या आशिर्वादाचें फळ अजय तशेंच प्रिन्सेक तूं फावो कर सुमे जेजू आम्हा सर्वांची कुटुंबां तुज्या बेसांवांनी भर तशेंच आतां आमी सेवकेच्या जेवणाचे तुजे आशिर्वाद मागता आसतना सुमे जेजू जो कोण बुकेंत आसा बूक समजोवचें काळीज म्हूण तुमकां फावो कर ह्या कुटुंबाच्या पैनार प्रत्यक्ष परोक्ष जावन कुमोक केल्या सुमेस्तांक आशिर्वादां भर सरस्पोर तुमचे सवय आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो ह्या जेवणाचेर आनी आम्हा सर्वांचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. ग्लास बियर घोडी थंडीत रे एक ग्लास बियर घोडीक थंडीत रे
काळजातरी मार्चाला फेण दीत रे काळजातरी मार्चाला फेण दीत रे एक ग्लास बियर कुडीक थंड दीत रे पास माडून लागी बोडी हो कोण एकले सोबी चेडू दोळे मोडी पालवासो पास माडून लागी बोडी मोगाची ऊन बघून गेल्यार खेळ जायत रे एक ग्लास बियर कुडीक थंड दीत रे एक ग्लास बियर कुडीक थंड दीत रे एक अपूर्व बायसो नाच घेवंक हांगासर प्रिन्सीची फ्रेंड्स आनी नेबर्स आसात. सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा पंजाब दा पुत्तर है पिंड जलंधर यार वही वही कुड़ियां नू दिल करदा किंग टाइप दा है ढंग लाइफ दा यार वही वही खेतां विच चिल करदा तू इट माई वे नहीं ते हाईवे इनको फर्क यारों की ही पैंदा किसकी किसकी बार किसकी यारा दा ईमान किसकी उस पे चिकने हो तो और बढ़िया प्रीटी प्रीटी फेस कितने जट्टा ऑलवेज होते बाहर मल्ला डंडे हो तो और बढ़िया माथे पे पंख मोर कहते हैं माखन चोर बजाए बांसुरी बड़ाया चिक चोर ढूंढूंगी चारों ओर मिलेगा कोई और दूंगी मैं हाथों में मेरे दिल की ये डोर Cause Radha wants more ओ राधा राधा भोली दीवानी है ओ राधा राधा तो पल जवानी है ओ राधा को संभालो कोई इसे बता दो कि मिलेगा न कोई सवरिया ओ राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा छल्ला ओ राधा तेरी नटखट नजरिया ओ राधा तेरा झुमका ओ राधा तेरा झुमका ओ
రాకాసి నువ్వే బయటేసి అట్ట దోపేస్తే పులేసి పోతే పోతే పోపో పులేసి పోతే పోతే పోపో రారో రారో నా శివ కాసి అగ్గి రాజేసి సిగ్గు వేస్తే లేసి పోతే పోతే పోపో లేసి పోతే పోతే పోపో చెట్టు మీద మ్యాంగోలా వెంట కట్టుకున్నావే చాకులాంటి పిల్లాడే ఎంత షార్పుకున్నాడే చాకొచ్చి మ్యాంగో కోసే పులేసి పోతే కన్నే కొట్టావంటే పులేసి పోతే ముట్ట పెట్టావంటే లేసి పోతే అయ్యే పట్టాబట్టే లేసి పోతే Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache. Barra da tamau melusi, istreti compri. Barra da tamau melusi, istreti compri. Alegna entrada melusi, triste na sair. Alegna entrada melusi, triste na sair. Hey! Por amor da faixa melusi, eu fico soldado. Por amor da faixa melusi, eu fico soldado. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Oh Maria Pitache. आम्ही काल करता म्हळ्यार खंय फंक्शन वसो घाल्ल्या सुरू काल करचे म्हळ्यार मोबायल फुल्ल चार्ज करचे न्ही सगळे फंक्शन जाता आमचे सगळे यूट्यूब पळोवंक जाता फेसबुक पळोवंक जाता वॉट्सॅप पळोवंक पुरा बूक जाता आमचे जस्ट तुमचे मोबायलान बॅटरी चॅक करा तातूंत बरोवन आसाचे and it should be written 100%, 20%, 40%, whatever it may be, but it should be written. तुझे लागे 100% आसा तुझे आसा 100%? You can stand here. 100, yes. 100. 100, yeah. 100, okay, fine. आता 1, 2, 3 and 4. You want to come? तुवें चार्ज का नडली न्ही माता? ना, I don't think. इतलो वेळ जाला म्हणजे चार्ज का नडली बोशा? I said I should be written. Others how can I do? Okay, right. आता आम्ही आमची पॉलिसी आसा एका गेमात 1 लाखात प्राइज. We are giving only one prize for each person. Okay, each game. So तुमच्या मध्ये 5 जणांक हांव प्राइज दिना. आता 1 लाख मात दिवचे कोंकणी येता आमच्याकडे यू नो कोंकणी राईट इट्स इजियर फॉर मी ओके राईट आता नाव वॉट आता तुम्ही खाले करचे म्हळ्यार तुमकां एक चॅलेंज दिता तुमकां एक चॅलेंज दिता त्या चॅलेंजान कोण पास जाता पळय ताका प्राइज मेळटा चॅलेंज खाले कोता की आता हांगासच्या चिरक्यांनी हांगासच्या दादल्या म्हणच्या त्या चिरक्यांनी एका चेडवाक फोन करीचे हांगासच्या चेडवांनी एका चिरक्या फोन करीचे सांगता बट ती कोणी ह्या माटवांत आसूं नजो ह्या माटवांत हांव सांगता आतांच करना हांव सांगता टायम दिता आनी कोणाचे फोन आपणे फर्स्ट पिक करता कोणाचे फोन फर्स्ट पिक करता तांकां प्राइज तांणी म्हाका हॅलो म्हणल्यार म्हाका दिला जालें जायत की कोणाय की करा बट ते हांगा सुनोचो ह्या माटवाच्या भायर आसा जे तुमी करचो चेडू आसा जे तुमी करचो चेडू आसा सो युअर टायम स्टार्ट्स नाव कम ऑन स्टार्ट ट्राय करा कोणाक करता कोणता बट माटवा सुनोचो माटवा भायर म्हळ्यार ग्राउंडार जाल्यार जायना घर आसा जे नातला खंय आसा जे ओके धांव रे पयस धांव सांगा हॅलो हॅलो उलयना हॅलो 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 घेवपा देव कोण उलयता हॅलो कोण उलयता ಕನ್ನಡ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಯಾರು ಓಕೆ ಫೋನ್ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಫೋನ್ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಗಿ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ कितले जाणां उलोवचे म्हाका जाता कितले जाणां उलोवन सो कोणाडे फर्स्ट आयले ताका म्हणले हांवें सो ताजे फोन फर्स्ट काडला सो शी इज द विनर थँक्यू फॉर दॅट थँक्यू सो मच वॉज ए गुड नेम
एन्सिला इज द विनर. आता खाली असल्यार ताका ताळी आसा आवाज दिया नातल्यार एक जस्ट एक पॉप दिल्यार पुरो. ओके रायट. नेटवर्क युसेज कितें दांबा पळया. दामले अय्यो दामले सकल पळया थंयसर मॅसेजीस आसा की पळया. मॅसेजीस आसात की असल्यार थंय पळया सेंट मॅसेजीस आनी रिसिव्ड मॅसेजीस म्हणून आसात. सेंट मॅसेजीस आणि रिसिव्ड मॅसेजेस म्हणून आसात. आता वन हू हॅज द मॅक्सिमम नंबर ऑफ रिसिव्ड मॅसेजेस विल गेट द प्राइज. सो आय वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम समवेअर. ओके he has, okay, let's start from the groom side here. So he has the messages of 23,484. Just 24,484. How much he has? It is see only. Right. Haja ki sir konala sangit. Okay, she has 1,38,000. If you have more than that only you have to come. Otherwise no. Okay, 3 lakhs, 1,38,000. Okay. Don't come. I'll call. Okay, 1,38,000 or she has 1,41,000. Wait yaar. Ayyo Somya, ame mujhe fees ka naam gara wasa na I'm rauta. 1,53,000. You can go back. What's this? I can't see anything here. Okay, see, somebody's calling there. Now this person has received messages of 3 lakhs. Where is it? Okay, 6,55,994. 6,55,994. Is there anyone has more than that? No, is it not? Okay, it's okay. 6 lakhs. 6 lakhs. Aja ki sir kona lage sagi? More than 6 lakhs? Yana. Maka benista. Okay. More than 6 lakhs. Tane taliyo dilyo. Pass minute. Okay. So he has the number of messages 6,55,994. Now we want only 6 matches to complete. Not like that. 57,000. What's your good name? Dion D'Souza. What are you doing? I have done marine engineering. Marine engineer. I heard that we won't get any signals in the ship and all. Yeah. But how can you get so much of message? Like I haven't joined yet. You are not joined yet. Okay. So याच्यात बऱ्यो मेसेज येतात खंडापट येतात तितलो स्मार्ट यूथ ना म्हाका. सो एनीवे कंग्रॅच्युलेशन्स. आता हांगा सर कोंकणी कोणाक येना कोंकणी येना ಯಾರಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ನಿನಗೆ ಬರ್ತದ ಕೊಂಕಣಿ? ಡು ಯು ನೋ ಕೊಂಕಣಿ? आता इंग्लिश आणि सरले आता डू यू नो कोंकणी? डोंट नो. आसूंदी शिकतलो फाल्यां शिकतलो. ओके आता गेम असो आसा. ओके नाव गेम इज लायक दीस. सी लिसन. यू नो बॉम्बिंग द सिटी गेम ಗೊತ್ತಾ तुमका? ಗೊತ್ತು ना. You have to stand either ear or ear. Okay, we have 2 cities. One is Kerala and one is Bangalore. We have only 2 cities, right? You have to stand in the Kerala or in the, okay, that is state. Maybe thinking like that. It's the Karnataka. And this is Kerala. Wherever you want to stay, you can go and stand there when the music starts. Okay, the place which I pronounce that all students, kids will be out. Okay, got it? आम्ही एक गेम सांगता, सिटी सांगता खंयचे कर्नाटका या केरळा ते रावली आउट म्युझिक स्टॉप जाताना. ओके सो कंटिन्यू प्लीज. ओके लेट्स हॅव अ ट्रायल. म्युझिक प्लीज. येस म्युझिक. योर म्युझिक. खाली द म्युझिक. येस मूव wherever you want to stay, whether you want to stay there or here. कोणाक हांगा रावंक जाय हांगा रावचें, कोणाक थंय रावंक जाय थंय रावचें. They can't get it. Let's go party. Okay. One minute. आता हांकां घाले करचें. हांकां आंध्र प्रदेश सोडचें मरे गी म्हणून. ते केरळाय वचना कर्नाटका वचना जाल्यार आमी आंध्र प्रदेश सोडचें. somebody here मारे पंडले यारकले उंते बोलू पोडन. Podubale. Go. After asking everything, come back. Okay, we'll continue the game tomorrow. Okay, you want to stay there? Stay around, Zai Tuka.
ಕಾಲೇಜ್ ಯಾಕೆ ಸಂಘ ಸಾಹಿಬ ಮತ್ತೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ದಿ ಓಕೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ನೋ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಔಟ್ then you all are going to be out. You have to change the place, right? So okay, now 1, 2, 3 music. Wherever you want to stay. Okay, music stop. All those are in Karnataka is out. Are you are out? You are in Karnataka, right? You have to change the place. All don't, whether there or here. Zale. Yes, stop. Karnataka out. Yes, come on, once again. Reshuffle your places. Reshuffle your places. Come on. Yes, all are from Princess Place out. Karnataka. Nee, Kerala, Yanam Kali Agi. Sakkadi tintu Prince tinteta ye tinteta bilar. Let's say something. You have to change this. You are going out. I'm going to take Kerala now. Okay, done. Kerala out. Wasa, Sakkadi kara wasa. No. You are all three out. So there is no prize for the game. They are not changing their place at all. Okay, right. Can you come forward? Yeah. Okay, Karnataka, sir. All those came from Kerala. Please come. Mic aru like ada mudumka. Aikata. There mic anastan uleta badao. Kalangotte. Okay. Wasa. Aikale. Aikalane. Avmagi sangta correct. Sit. Come here. Okay, all these guests are from Kerala, groom side. What's your good name? Arun. Indrajit. Jijo. Riyadul. Yeah, you're from Kerala only? Yep. Okay, I thought he's from UK. But still he's from Kerala, right? Okay, right. And we have grooms of Dada here. Please stand, sir. And also Mama. Yeah, stand now. Nothing to speak about. Who is she? Mamni, yes. And is Magalu. Yes, you can also stand there. Okay, आता एक सरप्राईज दीजिए मी चिंतला आणि सगळ्यांनी मिळून वकलेक एक सरप्राईज दीजिए मी चिंतला सो हांगासर आयची वकल बाय प्रिन्सी या मठवाक येता Okay. Princey, we have BSF, Border Security Force here. Can you find out why these are standing here? Oh, what happened? He's sitting behind, that's why. Yeah, just tell us, okay, so you want to see him? Just move. See whether where is he? Yes, see whether where is he? Come here. Okay, go aside. Okay, you can offer your bouquet for her. Give them a big round of applause, ladies and gentlemen. Ajay is here and for this beautiful evening. बेमतलब करता बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए साड़ी परदेसी है अदा साड़ी ते हो जानी फिदा करता घरचे यजमान मुखार येवचे आणि सोमेश तांक जेवणाक उदक दिवचे सोमेश साहेब जेवणाक उदक आयले Yes, I request the groom's family to take the invitation for the dinner.
Ajay, please come. Everybody want to join the floor? Please come and come. Yeah, Ajay.
समझे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरे तो भूलूं मैं सारा जहां सोगळा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंगबेर जुए तारी बात रे सोगळा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंगबेर जुए तारी बात रे सोगळा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंगबेर जुए तारी बात दिल धड़काए और सीटी बजाए दिल धड़काए सीटी बजाए सड़क पर नफरत जाए हो करके इशारे हो लड़की ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे